हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मो ना साहिल मु आपण मानक स्वागत करुची मो यूट्यूब चैनल साहिल फिल्म रिव्यू। भाई माने मु काली मूवी कल्की देखिली एवं मु एही कल्की मूवीर रिव्यू करिया जाउछि। एही मूवी रे बिग बी अमिताभ बच्चन, पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास, कमल हसन एंड दीपिका पादुकोण को भली विभिन्न कलाकार केमी हिसाब रे अछंती। मूवीर स्टोरी बेस हेउछि महाभारत उपरे एवं किपरि साइंस और माइथोलॉजी को मिसाई एक वर्चुअल चलचित्र गठन करा जाए तार उदाहरण एही मूवी रे कलिजुगर शेष समय को बहुत सुंदर भाव रे देखा जाइछि। किभली पृथ्वीर समस्त जगह को नष्ट करा जाइछि एवं पृथ्वी रे केवल गोटे जगह जहाँ काशी सेठी लोक माने रहउछंती। लोक मान को पानी टिके मिलु नाही पीवा पई, खाद्य मिलु नाही, पाप बढ़ी चलीछि, अधर्मी लोक माने शासन करूछंती दुर्बल लोक मान ऊपर। चारिआडे मरुभूमि, गछटिए नाही, लोक माने निश्वास प्रश्वास पई ऑक्सीजन किणुछंती। एही मूवी रे तीनोटी प्लेस बा तीनोटी जगार वर्णना करा जाइछि। प्रथम जगार ना हैला कॉम्प्लेक्स जहा कि पृथ्वी रे आसी लागिछि एवं एही कॉम्प्लेक्स रे 200 वर्षर एक राक्षस रही जी कि पृथ्वी सब जिनस शोषी नहीं कॉम्प्लेक्स रे रखुची। सेठी खराब लोक बहुत, धनी लोक माने गरीब लोकन को लुटी निजे धनी लोक होई जाइछंती एवं कॉम्प्लेक्स रे रहउछंती। सही 200 वर्षर राक्षस कली तार सेनापति भावरे कैप्टेन मानस को रखिछि जे कि पूरा सोल्जर मान को कंट्रोल करुछंती। मूवी रे देखाइथिबा द्वितीय स्थान हेउची संबाला जेउठारे भल लोक माने रुहंती। सेठिकार कैप्टेन मरियम नामक एक स्त्री लोक एवं एही संबालर चारिपटे सील बा सुरक्षा कवच अछि जहा फल कॉम्प्लेक्स रो सोल्जर माने एही संबाल को देखि पारंती नहीं एवं सेमानठू रक्षा करिथाय एही सुरक्षा कवच। एवं तृतीयटी हेउची काशी जोंठारे गरीब लोक माने रुहंती, तांको भितरे पैसार व्यवहार होई न थाए, सेमाने यूनिटी अनुसार व्यवहार करंती पैसा को एवं आम हीरो भी एही काशी रे रहे ताना हेउची भैरवा। से सब बेले चाहे कि यूनिटी एकाठी करी केमिति से कॉम्प्लेक्स को जीव एवं एथिरे ताकू सहाय्य करे तार एआई आर्टिफिशियल एआई माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तार नाम हेउची बुज्जी। से गोटे कार मूवीर प्रथम रु आमको देखाई दिया जाइछि जे किभली अश्वत्थामा अभिमन्युक स्त्री को गर्भरे थिबा एक छुआ को ब्रह्मास्त्र मारिथिले। ताहा फल रे कृष्ण अभिमन्यु को एही दुख देखि अश्वत्थामा को अभिशाप देइथिले जे तू कलिजुगर शेष पर्यंत बंचिबू एवं एही एमिति रक्ताक्त होई बंचिबू, तो देहरु घा सुकिब नाही। एमिति कही से तांकर मणिटी को बाहर कर देइथिले। अश्वत्थामा कृष्ण को पचारिथिले एहार प्रायश्चित अछि कि माधव, जहा फल कि कृष्ण अश्वत्थामा को कहिथिले जे कलिजुगर शेष रे कली आसीब, तार पाप अधिक थिबो, खराब शक्ति बल बहुत थिबो। ठीक सही समय कल्कींकर जन्म हेबो माने मोर दशम अवतार। तुमे सही मार रक्षा करिवो जो मार पेटरे मु जन्म हेबी आ उचित समय रे तमर मणि तुमको मिल जिवो। कॉम्प्लेक्स रे रहिथिबा कली बहुत दुर्बल होई आसुतला। से पृथ्वीर समस्त झील को आनी साइंस बल फर्टिलाइज करथला एवं तांकू 150 दिन रहिया पई विवश करथला। जी 150 दिन ऊपर को निज पेटरे से छुआटी को रखी पारिबो, सी ही कल्की हेबो एवं सेही कल्कीर सीरम रु कली पावरफुल हेबो। कली जेमिति जानिला जे सम 80 माने सुमति
এই মুଭିରେ ଥିବା ହିରୋଇନ୍ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ 150 ଦିନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଛି। ସେ ତାଙ୍କୁ ତା ଦେହରୁ ସିରମ୍ ବାହାର କରି ନିଜ ଦେହରେ ଲଗାଇଦେଲା ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଗଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର, ଯାହା ବ୍ରହ୍ମା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଗାଣ୍ଡିବ, ତାହାକୁ ଉଠାଇ ପାରିଲା। ଏବଂ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ମାନେ ସୁମତି ଯେପରି ଚାହିଁଲା ଯେ ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ଏବଂ ମୁଁ 150 ଦିନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିଯାଇଛି, ସେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରୁ ବାହାରି ପଳାଇଲା ଏବଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଲୋକ ମାନେ ସୋଲଜର ମାନେ ସୁମତିକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ୟୁନିଟ୍ ଲଗାଇଦେଲେ। କହିଲେ ଯିଏ ସୁମତିକୁ ଖୋଜିକି ଆଣିବ ତାକୁ 5000 ୟୁନିଟ୍ ଦିଆଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ହିରୋ ଭେରବା ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସୋଲଜର ମାନେ ବି ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସବୁ ଲୋକ ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରୁଥିବା ଏକ ଛୋଟ ପୁଅ ଯାହାର ନାଁ ରାୟା, ସେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମଣି ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ତାଙ୍କ ମଣି ପିନ୍ଧି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ସେ ସୁମତିକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଏପଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ସୋଲଜର, ଭେରବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକ ସେପଟେ ଏକା ସୁମତିକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ମାନେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ସୁମତିକୁ ନେଇ ସମ୍ବାଲକୁ ଗଲେ, ଯେଉଁଠି ଭଲ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସୁପର ସିକ୍ରେଟ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଲା। ସେଇ ସିକ୍ରେଟଟା ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ଭେରବା, ମାନେ ପ୍ରଭାସ ହେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମର ହିରୋ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣ, ଯିଏକି ମହାଭାରତରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥକୁ 2 ଇଞ୍ଚ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ମହାଭାରତର କିଛିଟା ସିନ୍ ଆସେ, ମୁଁ ବି ଦେଖେ ସେଇ ସିନ୍କୁ। ଯେହେତୁ କର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ରଥକୁ ତାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରରେ 2 ଇଞ୍ଚ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ଫଳରେ ଅର୍ଜୁନ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଧନୁ ରଖି ଏକ ତୀର ଛାଡ଼ିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ରଥ 10 ଇଞ୍ଚ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ କି ଦେଖିଲ ତ ମାଧବ, ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କର୍ଣ୍ଣ ମୋତେ ମାଇଲେ ତୀର, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ରଥ 2 ଇଞ୍ଚ ଘୁଞ୍ଚିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାଇଲି, ତାଙ୍କ ରଥ 10 ଇଞ୍ଚ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ଏଠି ମାଧବ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି କି ପାର୍ଥ, ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ 3 ଲୋକର ଠାକୁର ଏବଂ ତମ ରଥ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦାନ ଦେଇଥିବା ରଥ ଏବଂ ତୁମର ରଥ ଉପରେ ହେଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ। ଆମେ ରହିକି ବି ସେ ତମ ରଥକୁ 2 ଇଞ୍ଚ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଭାବ ଯେ ସିଏ କର୍ଣ୍ଣ କେତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଲୋକ ବା ପାୱାରଫୁଲ୍ ଯୋଦ୍ଧା। ଏଥିରୁ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କଠୁ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅର୍ଜୁନ ଥିଲେ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କଠୁ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ। ଏଇଠି ଏବେ ଏତିକି ଥାଉ। ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଅଧିକ କଥା ହେବା। ଏ ମୁଭିର ପାର୍ଟ 2ରେ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ପର ଭିଡ଼ିଓରେ କଥା ହେବା। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।